السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. দরুদ শরীফ নিজেও করি অন্যও মানে শেয়ার করে দিবা মানে হামেশা বিয়ান যে কোনো অক্তত মানে যে কোনো অক্ত বেশি বেশি দরুদ শরীফ পড়ি অসীম সবার বাকি বা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।